Edgar, si Reverend Father Martin Deer, Morales, nagamitan atong tanan, no? So, karong gabi na, niya kita yung mga bisita, gikan sa San Antonio de Padua, Paris, sa Alcao. So, nindot kayo kay nagpaparehas ba lang ating uniform, no? Ayan, principal, kasunod. Shout out ini taga Bullrun. Anda so good ng kongreso ron. Tugaan na mas tinuod. Tugaan lang. Mara yung istoryahan. Una nga kong shout out ha. Bawas yung karon. Mag-distract mo. Sige na. Sipaw. Yung kuratan. Raim na kayo hilak. Sweet. May kalinding asawa. Sa gawas yung mga tugron.